भाउजों पाखे मुझे सका जलखिया खाऊँ बरा आलुचप मिठा सिंगाड़ा मो पे आसी जाइए तो मु खाऊँ सॉरी आपण मान को दे पारुनी किंतु मु खाऊँ आपण मैंने देखु मु केमितिका खाऊँ। तो मो भाउज सका दुकान मगे आनी तो भाउज सब आनी जलखिया खाया तो मत आगे दे कल तुम खाऊ था तापर आम ठाकुर पूजा करके आसले खाइबू मुझे खाऊँ भाउज आमर आसले खाइबे मो पेट शांति कर सारे तापर भाउज खाइबे आ ना कि आम जाइचे गेस्ट घर को जाइचे गेस्ट आम कुणिया आम आगे खाईदेबा तापर भाउज खाइबे टनटना ये मोर अली अली भाउज मु हला गेलोसर नणंद हला कि कौन की दशा आम काली कर जीवन में भूली पार फाइनाली एठी आम परिवा काटुचु देख चेयर जी बस मो बापा आ बापा टिके बसिले कथार टिके दम अच्छे आज्ञा तो बापा रहिले टिके परिवा कटा कटी से सीना काम करने सत बाणी किंतु बहुत जोर चले बाणी बहुत जोर तेणुक कथबार्ता टिके हार्ट टिके लोक मैंने डरिकी सब कम दाम करदे का हाथ कटु कि गोड़ कटु तो बर्तमान एपटे आम झील जावाक बाहर तो देखु झील तार आज कौन कम अच्छी तो आज से पलैले समस्ते कुणिया उपस्थित थिला अवस्था भी झील जाऊँ तार इच्छा ना हेल्ले कौन कर परिस्थिति एमती पड़ू तो पुतुरा आमर टाटा करुच्ची तो ये कथा झियारी आ झियारी जुआई पलाउं मो भौणीर झियारी भौणीर झील आ जुआई पलाउं आज 11 जेहेतु आम आम दीपर खाइबू राति खाइबू आम आम राति आम घर को आम आसबू सी किंतु सका सका पलाउं तो ये आम पुतुरा ग्राइंडिंग कर काम दिखाई तो सी कहीं बस ता कम सी लगी पड़ी तो तार ग्राइंडिंग काम चल कहीं मसला मसली बटा हेल्ले तरकारी हम तो ता कम सी कर डिस्टर्ब न करवाटा ही बहुत भल डी 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 रे डग डी ओ जी अरे मोर खाली जी पड़ू ये कहूँ जी रे जी तुम वीडियो कर चल हम कर भी जी नहीं एन टी ई ना ना कौन क्या कोई बोलो रब है जी ई एन टी ई एल ई बोल गला जी ई एन टी एल ई हम बा कहली एल ई तो कोई जी मैन एन रे एन नाइन कौन की कुछ कहो एन रे को तू ए नहीं है यार नियर नियर कम आर आर कौन हो हम तो ये ना करते राइटर आर आई डी ई आर 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 हमर चलची स्पेलिंग वर्ड गेम वाला सेठ आत काडी अरे जो ना भी होबो तो मो बड़ा भिणे ये टिके बुढ़ा गन सत किंतु आम भिणे बहुत भल है कि आम तो शाली दल आम नंटू नना टिके 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 ब्लॉग ब्लॉग चलची बा अना रे बाबार तो सब सुंदर जल मुह देख भल कि मो कैमेरा मोर सब्सक्राइबर बढ़े आउ ना नानी हाँ मोर ब्लॉग चल ब्लॉग कर नानी को जानी साहू खानदान बहु पिंकी मारियो ना ब्लॉग चलची बा ठीक है मुंड मुंड खाइबी माछ नथिला ना मुंड खाइबू तो फाइनाल ये दीपर खाइबा स्टार्ट हो गला तो आम दीपर खाऊ देखु समस्ते जो देखिए आम बापा बापा ये पुओ बहु झील खाइले कि नहीं आस चेक करिया तो देखो आम बापा ठिया पचार तो जहाँ चिंता पड़ू ना मैंने खाइले कि नहीं टेंशन एम खाया दे घर को केमती छाड़देवे
ତ ଆମ ପିଛା ପିଛା ଆମ ବାପା କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଆଗୁଆ ଖାଇବୁ ପଛରେ ଖାଇବୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଉଛି। ତ ବାପା ଆମର ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖାଇକି ଯାଅ ହେରି ଘରକୁ। ତ ଆମେ ଆମର ଖାଉଛୁ ଦ୍ୱିପହର ଖିଆଟା, ପୁଣି ରାତିକି ଭୋଜି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଭାଉଜ ମୁଁ ବୋଉ ଏଠି ଖାଉଛୁ, ସେପଟେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା 2 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏଠି ଚାଖି ଚାଖି ଖାଉଛି ଆଉ ଭାବି ଭାବି ଚାଖି ଚାଖି ଖାଉଛି ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଉଛି ଆଉ। No, 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 no. ପିଆଜ ନେ ନେ ମାଛ ପିଆଜ ନେଉନୁ। ଆମର ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ। ନାନୀର ମୋର ଦେଖ, ନାନୀ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ଏ ଟୁକିଆ ନାମ ଝିଆରୀ ଲୁସି, ଏଠି ମୋ ଝିଅ। ଆମେ ଟିକେ ଦ୍ୱିପହର ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ। ଝଡ଼ିଲେ ରାତିରେ ପୁଣି ଭୋଜି ଖାଇବୁ, ବୁଝିହେଲା। No, 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 no. ଜୋରଦାରିଆ ଭୋଜି ଖାଇଦବୁ, ତାପରେ ଗାଁକୁ ବିଦାୟ, ବୁଝିହେଲା। ତ ବାଇ ବାଇ। ଘର ଘର ଦେଖିନୁ ତୁ ବସିଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ଦେଇକି ଗୋଟେ ରୁମ୍ କରିଦେଇଛ। ହଁ ଆମର ନାନୀର ସିଡ଼ି ଏପଟେ ଏପଟେ କିଚେନଟା ନାଇଁ, କିଚେନ ଝରକା ରଖିଲୁନୁ, କିଚେନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝରକା ରଖିଲୁନୁ, ଚେଞ୍ଜ ହବ। ସେଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ହବ। ଏଇଟା କେମିତି କରୁଛୁ ଯେ? ଆଉ ମାଇଁସେ କଥା ହବ, ମୁଁ ବି ରାମ ମାଇଁସେ କଥା ଅଛି। ପୁଣି ରାତି ଜଲ୍ଦି କି ନା ଖାଲି ମାମୁଁ କହିଲେ ନା ବଡ ମାମୁଁ କହୁଛି, ଖାଲି କହିଲେ ଆଜି ପାଚି ଟିକେ ଏ ବୋଉ କି ପ୍ରେମ, କି ପ୍ରେମ ଲୋ ମୋ ନନା। No, 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 no. ଅଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଇଏ ତ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଭିଣେଇ No, 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 no. ତ ଆସିକି ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଶଳା ପାଉ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଖାଇବାଟା ଯଦି ହେବ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ବୁଝିହେଲା। ରଖୁଛି, ବାଇ ବାଇ। ଇଏ ମୋ ଉପର ଭଉଣୀ, ଇଏ ତା ଉପର ଭଉଣୀ, କହିଗଲା ମୋଟା ଦେଖୁନି, ଇଏ ତା ଉପର ଭଉଣୀ। ଫଟୋ ଉଠଉଛି ସେ ନାଇଲେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଖଟି ମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ଶାଢ଼ୀ ଭିଣେଇ ପ୍ଲସ୍ ଶଳା ଭାଉଜ ତ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା କହୁନ ଫଟୋ ଉଠଉଛି, ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ, ବାହାଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଗେଷ୍ଟ ପାଇକି ଭୋଜି ଖାଇ ହେଲା। ଆମେ ଆଇଛୁ 11 ଭୋଜି ଖାଇ, ଆମର ଉପରକୁ ଖାଇକି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଇଛୁ ଗେଷ୍ଟ ଭୋଜି ଖାଇ। ଆଦି
जुआड़े देखिए सियाड़े खाली आमरी बंश जोड़ी देखिए खाली खटी मस्ती चली जुआड़े देख आ मो भाई मो भाउज मैंने देखु ये भौणी मैंने माने जुआड़े कोणे कोणे सब आमरी घर बर्तमान आम भोजी खावा स्टार्ट हो गला राति गेस्ट भोजी बापा ब्लग हो राति 11 भोजी 11 भोजी देखो এটা আগে ମୁଁ ଖାଲି ବିନା ପିଆଜରେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଭଲ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଦ୍ୱିପହରେ ମାଛ ହେଇଥିଲା ତ ରାତିରେ ସବୁ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଡାଲି ଖଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ସବୁ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ତରକାରୀ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଟିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇପାରେନି ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନ ଦାନ୍ତରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଚାଲିଛି ବା ଚାଲିଛି ତମେ କ'ଣ ତମ ଆଡ଼ୁ ବୁଲେଇବ ନା ମୋତେ ନାଇଁ ଏମିତି ନୁହଁ ପଛପଟା ହଁ ଖାଇଲି ଭାତକୁ ବାଡ଼ ଦେଇ ଦେଇକି ଖାଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଷୀରି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମର ମାନେ ବାଡ଼ ପକେଇ ଦେଇକି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମର କ୍ଷୀରି ବୋହି ଯାଉଛି ବାଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ବନ୍ଧ ମାନେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ଆଗେ ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖଲି ଟେକିକି ଖାଉଛୁ ଭାଉଜ ଟିକେ ବହୁତ ଚାଲାକ ସିଏ ବାଡ଼ ଦେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ବା ଆମର ବାଡ଼ ନାହିଁ No, 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 ଆମର no. ବୋହି ଯାଉଛି ତମ ଜାଗା ଯାଉନି ଗୋଦରା ନିଜେ ପେଟୁ ବନଉନ ଖାଏ ନାହିଁ ନା ବନ୍ଦ କରୁନୁ ବାଇ ଚାଲେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଗିନାହାନ୍ତି